ग्रेड 2 होप यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म का सबक नंबर 7। प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। इसका नसाबी मौजू है सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने से पहले क्वेश्चन है, इनके जवाब देते हैं। जब भी नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, बोलें या पढ़ें तो क्या करना चाहिए है? जब भी हम हज़रत मोहम्मद का नाम पढ़ें तो हमें तज़ीम और मोहब्बत के साथ उनके नाम के आगे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना चाहिए, मतलब मुख्तसर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद है। आए मज़ीद जाने। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है। नेक्स्ट आते हैं ख़ास अल्फाज। अखलाक, मोहब्बत, शफ़क़त, कितार, नसीहत और एहतराम। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप खातमुन नबीयीन के अखलाक बहुत अच्छे थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते, बच्चों के साथ ख़ास शफ़क़त से पेश आते। जब भी कहीं बच्चों को देखते उन्हें सलाम करते, उनका हाल पूछते, प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते, उनसे प्यारी प्यारी बातें करते। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखकर बच्चे भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुल मिल जाते। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बच्चों के साथ खुद भी खेलने लग जाते। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को एक कितार में खड़ा कर देते, खुद उनसे दूर बैठ जाते। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे पास दौड़ कर आओ। बच्चे तेज़ी से दौड़ते हुए आप आते तो रुक ना पाते। कोई आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर गिरता तो कोई सीना मुबारक पर। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सीने से लगाते और खूब प्यार करते। हज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी इसकी नसीहत करते। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। नेक्स्ट है अल्फाज मायनी। अल्फाज, अखलाक, अच्छी आदतें और तौर तरीके, शफ़क़त, मेहरबानी, घुल मिल जाना, एक हो जाना, मोहब्बत, प्यार। सबक के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार की मोहब्बत देखकर बच्चे भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुल मिल जाते। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बच्चों के साथ खुद भी खेलते। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी इसकी नसीहत करते। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही रंग भर कर करें। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ पेश आते शफ़क़त से। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कतार में खड़ा करके खुद बैठ जाते दूर। हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए बड़ों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। ये आपका कॉपी वर्क है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और ये आप अपनी कॉपीज़ पर करेंगे। नेक्स्ट है क़वाइद सीखें। बेतरतीब अल्फाज से जुमला साजी। यहाँ पर आपको बेतरतीब अल्फाज नज़र आ रहे होंगे, हमें इनको ठीक करके तरतीब देकर यहाँ पर मुकम्मल लिखना है। जैसे कि चाहिए का बड़ों एहतराम करना, तो ये गलत है, यहाँ पर हम ठीक करेंगे बड़ों का एहतराम करना चाहिए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते थे। नेक्स्ट है दिए हुए बेतरतीब अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। बेतरतीब अल्फाज, बोलना है अच्छी आदत, सच बोलना अच्छी आदत है। अच्छे नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अखलाक के बहुत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। मेहरबान बहुत, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानवर भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर पर भी मेहरबान थे।
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھا سے بچوں پیار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو بھاگ کر آپ سے لپٹ جاتے۔ نیکسٹ، لفظوں کا کھیل۔ چیزیں گنیں، ان کی تعداد ہندسوں اور لفظوں میں لکھیں۔ فرسٹ میں ہے 5 پینسلز، 5 یہاں پر لکھیں گے ہم ہندسوں میں، نیکسٹ آ جائیں گے تو 5 ہی ہم اردو میں لکھیں گے۔ 6 9 8 10 3 اور 1۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد سے متعلق 5 جملے لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اپنے کوئی سے 3 ایسے کام لکھیں جو آپ کرتے ہیں، 3 ایسے برے کام لکھیں جن سے آپ دور رہتے ہیں۔ اچھے کام: سچ بولنا، بڑوں کا کہنا ماننا اور نماز پڑھنا۔ برے کام: جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، چغلیاں، غیبت کرنا۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ جملے کی طرف۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ: اخلاق: علی کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ گل مل جانا: ہمیں آپس میں گل مل کر رہنا چاہیے۔ شفقت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت سے پیش آتے۔ محبت: مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے۔ سوالات و جوابات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سینہ مبارک سے لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ شفقت سے پیش آتا یا آتی ہوں۔ تحلیقی لکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے متعلق چند سوالات و جوابات۔ آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 65 سال۔ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قریش کے قبیلے سے۔ آپ کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔